काल जो पब्लीक प्रोटेस्ट जाल्लो ताजे विरोधान जी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली, सगळ्यांनी नोट करचें की बीजेपीन किंवा बीजेपीचे युवा मोर्चान प्रेस कॉन्फरन्स रामा काणकोणकाराचेर एटॅक जालो ताचो निशेध करपाक किंवा हल्लेखोरांक धरपाक केन्नाच घेतली ना. हांच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली कित्याक मुद्दो डायवर्ट करपाक, आनी मेन म्हणल्यार जे ऑपोजिशनाचे आमदार आसा किंवा लोक आसा, प्रोटेस्टर्स आसा, तांकां धमक्यो दिवपाक. आनी दुर्दैवाची गोश्ट म्हणल्यार BJYM जो आसा, जाका ते भारतीय जनता युवा मोर्चा म्हणटा, ताजे अध्यक्षान जी एका इलेक्टेड आमदाराक धमकी दिली ती म्हाका दिसता निशेधाक पात्र आसा. जो डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट चल्लेलो जाल्यार ती प्रेस कॉन्फरन्स घेवप. आनी चड दुर्दैवाची म्हाका गोश्ट दिसता की केन्नाय एक नवो लिडर ऑर कोणूय नवो व्यक्ती एक नवे रोलान रिस्पॉन्सिबिलिटीन येता, ताजे कडल्यान कॉमन गोंयकारांक ऑर कॉमन जनतेक इवन ऑपोजिशनाक अपेक्षा आसता की ताणें कितें तरी बरें कॉन्ट्रिब्यूट करचें, मागीर ते खंयचेय पक्षाचे आसूं, खंयचेय विचारधारेचे आसूं. जाल्यार काल BJYMचे अध्यक्षाची पयली पत्रकार परिशद म्हणल्यार ताजें नवे रोलान पयलें कार्य हें एक धमकेन सुरू जालें, म्हणल्यार एक गुन्हेगारी वृत्तीन सुरू जालें. हें म्हाका दिसता इतिहासान रिकॉर्ड जातलें आनी सबंद गोंयकार हे गजालीची याद दवरतले. ताणें गरज आसली युवा मोर्चाचो अध्यक्ष आसलेल्या कारणान लक्ष दिवपाची. तांचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक आसा, तोय युवा मोर्चाचो अध्यक्ष जाला, आज प्रदेश अध्यक्षा पर्यंत पावला. तसोच मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतूय तांचो युवा मोर्चाचो अध्यक्ष आसलो, आज तो मुख्यमंत्री पदा पर्यंत पावला. जाल्यार राजकारणान कसो संयम बाळगचो, राजकारणान आसतना जेन्ना तूं पब्लिका कडेन डील करता तेन्ना तुवें कशी तकली शांत दवरची, हाजें म्हाका दिसता ताणें खरेंच आपल्या लोकांचे दुसऱ्या पक्षाचे सोड, ताणें स्वताच्याच पक्षाचे लिडराचें उदाहरण घेवपाची गरज आसली, पण ती ताणें घेवंक ना. आनी आज हे सगळ्या कारणांक लागून BJPची आमी नैतीक अधोगती जाल्ली पळयल्लीच, मॉरल डिकम्पोजिशन तांचें जाल्लें कंप्लिटली तें आमी पळयल्लें. पण आज तांची मानसीक अधोगती जी जाल्या ती पळोवन खूब वायट दिसता, ती दुर्दैवाची गजाल कशी दिसता. जाल्यार एक हांव BJPचे युवा अध्यक्षाक सांगपाक सोदता की पयरूच तांच्यांनी नशा मुक्ती कितें यात्रा, नशा मुक्ती रन काय कितें केलें, जाल्यार नशा मुक्ती नरेंद्र मोदीचे बर्थडेचे निमतान कितें तर धांवले, ते धांवताले ते फुडें युवा कोण नासले पयले लायनीन, ती गजाल सेपरेट, पण सोडा ते धांवले, बाकी युवा धांवले, ते नशा मुक्तीचो तांचो थीम आसली. जाल्यार गोंयांत नशा मुक्तीचेर बिट्स पिलांनी सारके इन्स्टिट्युशनान कितल्यो केसीस जाल्यो, कितल्यो डेथ्स जाल्यो. गोंयांत 2012 जेन्ना BJP सरकार सत्तेर आयिल्लें तेन्ना 6000 बार्स आसली, आज 2025 10,000 जाल्या. 2019 491 crore एक्सायजाचो रेवेन्यू आसलो, आज तो सुमार 900 कोटीक पावला. ड्रंक ड्रायव्हिंग 2023 1829 आसल्यो, 2024 ते 5008 जाल्यो, ऑलमोस्ट 178% रायज. आनी तातूंत 58 डेथ्स आसल्यो ड्रंक ड्रायव्हिंगा खातीर. फक्त GMCनूच 2022 318 लोक आल्कोहोल रिलेटेड लिव्हर डिसिजान मेले, आनी 2023 356 लोक मेले. आनी डे टू डे बेजीस GMCन अल्कोहोलीक लिव्हर सिरोसिसा खातीर 10 ते 15 लोकांची डेथ जाता. हो डेटा आसा अवेलेबल, सगळो चॅक करा. IPH बीन जो इन्स्टिट्यूट ऑफ सायकेट्री एंड ह्युमन बिहेवियर आसा, तातूंत 5 ते 6 केसी डेली येता अल्कोहोल एडिक्शनाच्यो ऑर सबस्टन्स एब्युजाच्यो, बिकॉज ऑफ सामकें फ्रिक्वेंट अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, ऑफ अल्कोहोल टू यंगस्टर्स, बार्स नियर द इन्स्टिट्युशन्स ऑफ एज्युकेशन. सर्रास देर इज नो कंट्रोल. जाल्यार 21 ते 24 2021 to 2024 21 कोटी ड्रग सिजर आसलो गोंयांत. तो 24 ते 25 आमी मदीं आहा, वर्स सोंपूंक ना, 9व्या म्हयन्यार 9वो म्हयनोय कंप्लीट जावंक ना, 70 कोटी क्रॉस जाला. हे ड्रग्स खंयच्यान येता, हे नार्कोटिक्स खंयच्यान येता. आनी हे जे हांवें मुद्दे मांडल्या, म्हाका दिसता युवा मोर्चा सारके संघटनेन हे मुद्दे जे युवांक लागता हांचेर फोकस करपाची गरज आसा.
न्हय तांच्यांनी धमकेची भाशा दिवप, धमकेन आपले राजकीय वजन वाडोवपाक ट्राय करप. कित्याक ती BJYM जी आसा अशें जर धमक्यो दिवन जर तुका जर फुडें व्हरपाचें जर दिसता जाल्यार म्हाका दिसता गोंयचे लोकांक BJYMांक फाल्यां भारतीय जावेद चॉप्सी युवा मोर्चा म्हणचो पडटलो, नाल्यार भारतीय जेनिटो युवा मोर्चा म्हणचो पडटलो. हें लक्षांत दवरचें. आनी आज आनी एक म्हाका गजाल सामकी शॉक जाली. चल हांव म्हणटा ते केळकरान म्हणलें धमकेची भाशा तो उलयलो, चल उलोवन गेलो म्हणटा हांव. कित्याक तोय भुरगो फर्स्ट टायम ताणें हें केलें, फेस केलें, एक इमोशनली व्हांवून गेलो म्हणूं येता. पण जेन्ना BJPचे प्रदेश अध्यक्ष दामू बाबा हो जेन्ना प्रश्न मिडियानात लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली भायर विचारलो, अपेक्षा आसली दामू बाबा कडल्यान की ताजें एक जी वळख आसा गोंयच्या राजकारणान ती म्हळ्यार क्लीन बॅकग्रावंड आसलेलो, एक सभ्य वर्तन आसलेलो राजकारणी म्हणून, आनी राष्ट्रीय पक्षाचो जो कला संस्कृती हे गजाली बद्दल खूब उलयता, हे पक्षाचो प्रदेश अध्यक्ष आसलेल्या कारणान आनी फादरली फिगर आसलेल्या कारणान ताणें आपले युवा अध्यक्षाक करेक्ट करपाची जबाबदारी आसली ताजी आनी गरज आसली. जाल्यार तो जो ताका सपोर्ट करता म्हणल्यार ती चूक जाल्यार हें मान्य करपाचें सोडूनच दी, करेक्ट करपाचो तर प्रश्नूच येना, मान्यूच करना म्हणटकूच, जाल्यार तो ती आनी सपोर्ट करता. हें पळोवन आज BJPची विचारांची दिवाळखोरी जाल्ली परिस्थिती आज सबंद गोंयचे जनतेचे मुखार आसा. जाल्यार हांव सांगपाक सोदतां परत एकदां की परत एकदां युवा मोर्चान राजकारण करचें, बरें करचें, असले विशय घेवचे. कित्याक विशय आसता हे राज्याच्या हितान आसता, देशाच्या हितान आसता. हांवें जेन्ना हांव NSY प्रेसिडेंट आसलो, सगळ्यांक तुमकां खबरूच आसा, हांव आमचें सरकार आसतना 2010 ड्रग्साच्या विरोधान मोहीम केली. आमी स्टुडंट चळवळींच्यान वयर सरलेले लोक, आमी कोण हाडून कोणाचें कोण म्हणून वयल्यान पॅराशूट करूंक ना. जाल्यार तेन्ना आमी आमचें सरकार आसतना झुजताले. आज 2 मंत्री, मुख्यमंत्री तेन्ना दिगंबर कामत आसलो, होम मिनिस्टर रवी नायक आसलो, तुमच्या पार्टेन आसा, तांकां विचारा हांव कसो झगडटालो तो. जाल्यार आज युवा मोर्चाचे आवाजूच दिसना, म्हळ्यार गोंयांत प्रश्नूच ना कसलेच. बरें राजकारण करा, कायदेशीर लढाई करा, जी कितें चुकलां तुमकां दिसता ताजे विरोधान लढा, बट धमकेची भाशा, गुंडगिरीची भाशा वापरून जर राजकारण करूंक सोदता जाल्यार सांगपाक सोदता हें मिर्झापूर न्हय, हें गोंय. गोंयची जनता जर उठत जाल्यार मागीर कितें जाता हें तुमी पयर 2 दीस पयलीं पळयलां. आनी परत परत गोंयचे